Vamos a seguir a esta. Vamos a jugar mientras al Metal Gear. Hablando de mundos abiertos, el Metal Gear 5. Sí es cierto que es de 2015, pero bueno. Creo que The Witcher es de 2016 y no tiene este problema. Uno de los problemas que tiene este juego, me da la impresión, es que, claro, es todo el rato el mismo escenario. Es todo el rato el mismo desierto. ¿Qué pasa? Juega a su contra, que es un puto desierto. Es un desierto. Es difícil encontrar zonas distintas. Pero ¿qué pasa? Es que estás todo el rato en las misiones que te están haciendo, te están mandando. No voy ni por la mitad del juego y ya he ido 2 o 3 veces a cada zona. Y no voy ni por la mitad del juego. Y hostia, me cago en la leche, tío. O sea, me has enviado ya 3 veces a la misma base a hacer lo mismo. Entrar a una cosa y secuestrar a alguien, o salvarle, o tal. Hay una parte que es peor. Espérate que aún no me lo termino, ¿eh? Ayer, por ejemplo, tuve un bug. No sé si estabas. Tuve un bug de la leche. Estaba andando en el coche y de repente aparezco en medio de la base. Con una secuencia de historia. Como que había llegado a la base y le había dado al botón. Y estaba lejos de la base y estaba andando, pues, y de repente, ¡pum!, secuencia y estoy en la base. Y dije, perfecto, me ahorras el viaje. Si la misión 31 así, si mal no recuerdo, repites unas misiones como 10 veces. Pues a ver si las termino. Pues a ver, nos teletransportamos aquí por arte de magia y está todo Cristo vivo. Sí, es verdad. Es verdad, terminamos explotando. Es verdad. Explotando el tanque de. Terminamos explotando el tanque este de tal, es verdad. Sal de la base. Por aquí. Por ejemplo. Pues sí. Pues no sabía que se podía salir por aquí. Ahora también te digo, me está gustando. Tengo muy vago recuerdo de. Bueno, prácticamente nada de todo el juego. Pero diría que me está gustando más que en su momento. O al menos me está entreteniendo más. A pesar de sus cagadas, me está entreteniendo más en su momento. 2000. ¿De qué año, 2015. 2015. No, es que salió. Vale, es que me salió en un momento chungo. Me salió en un momento. Igual lo jugué con mucha prisa y tal. Sí. Y yo, mi hermano enfermo. Vale. Joder. Si llego a saber que faltaba tan poco, lo termino ayer. Una vez, nada mal. Tenemos 1 millón. Tenemos 1 millón. Le hemos dado vistazo a la... They were behind what happened. They hired the PF, not United. They restarted the facility all the while pretending they were the victims. One other thing. Singer's Johannesburg head office is just a room in a multi-tenant building. Company's essentially non-existent.
3 years ago, that investment fund stepped in and started gutting it through a series of mergers and sell-offs. And get this, the fund itself no longer exists either. Pero el Metal Gear Solid 2 es una pasada, ¿eh? A nivel de historia. O sea, no la historia en sí, sino tiene ciertos detalles espectaculares, ¿eh? Hablan del control de del control de masas, el control de la información, pero brutales, ¿eh? Tiene unos detalles espectaculares el 2. Hey, Snake, I've customized a walker gear just for you. It features a silent running system, great for infiltration missions, and you can also summon it to your location. I've taken the liberty of calling it the D-Walker. The D-Walker. It's armed with a suppressed tranquilizer gun. If you want to add other weaponry or upgrade the chassis, give the order from your iDroid. Hostias, 8 As. Ostras, hemos pillado 8 As. Ah, de puta madre. Perfecto. Chachi. Si tienes tiempo libre, regresa a la base. Tus hombres te echan de menos. Ayer estuve secuestrando negros. Boss, I've updated the mission list. We received a new job offer. It doesn't seem connected to Cypher or Skullface at all, but if it goes well, we may get an Afrikaans interpreter. The details are on your iDroid. Cada vez más grande, hostia, pedazo de base petrolífera, chaval. No, base. ¿Y qué quieres que haga aquí? Ahora de repente todos los rusos hablan inglés, de repente. ¿Qué hago? Vamos a ver a... ¿Dónde está? ¿Dónde está Wyatt? Despliegue de combate. Pero aún falta, ¿no? Aún no han vuelto. No han vuelto. Desarrollo. No, recompensas no. Ah, vale, sí. Vale. Gestión de personal, recursos, gestión de personal. Gestión de personal. Tengo que gestionarlo esto. A ver. Ese. Hostia, este negro, que crack, este tío. Vale, ese lo vamos a dejar aquí. B, C, hostia, aquí todos son malísimos. Contacto directo. Cambiar pantalla, desactivar. Despedir. Despedir. A más. B. B en las cajas. B en las cajas. A, B, B. Son todos malísimos, espérate, vamos a cambiar. Vamos a esbarrar un poco aquí. Este. Aquí.
este y este, que son en la B en la caja, vamos a pasarlas aquí. Pero aquí igual, aquí vamos a hacer igual. A más B. B en la señal esta. Va, estos no puedo. Ah, están en misión, posiblemente es porque están en misión. B, este nada. C. No, de aquí no puedo echar a nadie. De hecho, que aquí voy a expulsar. Voy a echar a varios. No sé si es malo. A ver qué veo. A más. A, B. C. D. Vale, yo creo que así ahora mismo tenemos 41 aquí. A, B, C. Hostia, aquí hay muchísimos malos. Ostras. Uf. Yo no sé si me sale cuenta tenerlos, voy a echarlos. Ah, ha bajado de nivel. Claro. Tiene sentido. Instalaciones de la base. Tenemos materiales para construir. Más. Vale, se está construyendo esto. Que queda una hora. La plataforma esta. 2000, 4000. Número de cubiertas 3. Sube a 50. Tiempo de construcción 1 hora 48. Plataforma médica. Aumenta la capacidad de personal de todas las unidades. El tiempo de recursos de personal disminuye a medida que agregas más personas y el nivel de la unidad aumenta. Aumenta el nivel de unidad también. Aumenta el nivel de unidad también disminuye la caída de la tasa de éxito. No voy a nada ahora. Desarrollo, tenemos dinero. Armas. A ver, algo que pueda ser más o menos de utilidad. ¡Toma! La pistola silenciadora de nivel 3. De puta madre. Escopeta aturdidora. No tenéis un francotirador que duerma, ¿no? Aún no me lo dan, Y aquí tienen más cosas. Traje de nivel 3 de sigilo. Aumenta de velocidad de recuperación. Aumenta de velocidad de recuperación. Lo compro. Este también. Lo compro todo, Estas cosas las quiero comprar todas. Animales, ¿esto qué es? Ropa de combate estándar. Precisión. Función añadida de brazo prostético. Esa mejora le da nuevas destrezas a Snake. 100.000. Me lo pillo, Índice de maniobra de extracción Fulton exitosas mejorado. Me lo pillo. Serán pasivas, entiendo. Ah, no son pasivas. Movimiento más rápido al ponerse boca abajo o escalar. Vale, es elegir cuál. Alguno de los dos, ¿no? Qué putada. Cigarro fantasma. Aumenta la capacidad de la batería. Esto no sé ni qué es. ¿Esto qué es? Visión nocturna. Uf, no lo he usado ni una vez. La visión nocturna. No lo he usado ni una vez. Nos hemos quedado sin dinero casi ya, Bueno, vamos a hablar con Quiet. ¿Dónde estaba? Estaba en la plataforma médica, creo. Creo que estaba en la plataforma médica. La plataforma médica es... ¿Cómo sé yo si está aquí?
¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la misión? Es que no sé qué tengo que hacer. Interrogatorio de Huey. 9 años de Emmerich. ¿Qué es Huey Emmerich? It wasn't just Cypher. Back in the Caribbean, every eye in the world was turned on us. A private army. Just a bunch of guys with guns in possession of a nuke. Uy. Espérate. Que no he puesto esto en Metal Gear. Que lo tengo en Just Chatting. Metal Gear. Phantom Pain. ¿Dónde está? Why wouldn't they be uncomfortable? And that's why you made sure the inspection happened. Well, I thought our best move was to prove to the UN through the IAEA Ah, me quería leer el subtítulo bien. we had no nuke. Of course, I was against us having it in the first place, but that was Snake's decision. The boss wasn't responsible. Well, don't get me wrong, I still believed in Snake. I thought I was making the best decision for all of us, that's all. I figured we should get a third party to exonerate us before proof of the nuke did get out. And who better to do that than an organization with international authority? So the truth is, you took it upon yourself to agree to an inspection arranged by the UN. Yeah. Only the inspection was a ruse, and Cypher's strike force, XOF, showed up instead. I had no idea that would happen. Enough bullshit! Oh, sure, like I could have known. You know, I was just trying to prove our innocence to the world. What's wrong with that? We're not interested in the excuses you thought up. The truth is objective. Just see it from my point of view. You led XOF to the control tower. They seized it, giving them complete control over the base. Moments later, they detonated C4 on the strut legs. Anyone who'd managed to survive was hunted down by the assault force and their choppers. You can't believe I did that on purpose. That was the end of Mother Base. But it wasn't the end for you. How can you... Look, think about it. Piénsenlo. I lost something too. I built Zeke and it got buried underwater. I am a victim. That raises the big questions. Why were you the only one spared? You got away without a scratch. Why did Strangelove leave the base on the eve of the inspection? You two were close. Strangelove? ¿Quién cojones es And how Strangelove? did you manage to build something that surpasses Zeke in every way? Because you did everything they told you. You're the only one who didn't lose a thing. That is the truth. I was taken away against my will. Skullface forced me to do his research these past 9 years. ¿Cómo te forzó? ¿De qué forma? I lost 9 years. ¿Pero cómo te obligó? We all lost 9 years. It wasn't just you. I suppose blaming me makes you feel better, does it? But who's gonna give me back all the time I lost? You're not getting anything back. You're not a victim here, Emmerich. You're the perpetrator. I didn't know anything. Nobody can back that up. Yeah, all the evidence is at the bottom of the ocean. Estás You jodido, know the Emmerich. hardest man to break. The type who's fooling himself. That takes time. It's easier to live a convenient lie than a painful truth. Is that the piece you've chosen, Doc? I'm not lying. Of course. Just let me check one or two things. On that day, you were in the control tower with them. Lucky you. That's how you got out unscathed. And you escaped on one of their choppers. Only you, right before the base went under. They had me blindfolded the whole time. I've never been so scared. The whole flight, I thought they'd kill me. But thinking of you kept me going. My comrades, all the way. And? There was a plane journey.
Then we traveled by road. When they finally took off the blindfold, I was in kind of a warehouse, on the floor. Afghanistan. It was that research lab. I couldn't believe they'd taken me halfway around the world. And soon enough, he came. Skullface. He's the one who's really behind that mother base attack. He forced me into that research. What kind of research? He told me to build a bipedal walking tank for the Soviet Union. Like Peace Walker. A system that could fire an ICBM-class nuclear weapon. That's how the Sahelanthropus project got started. Sahelanthropus. Sahelanthropus. Those AI weapons I'd made in Costa Rica were like toys by comparison. A whole world apart from reptilian four-legged crawling and that ridiculous hunched-over bipedal Como un waddling. pato. My design evolved to the dawn of mankind. Sahelanthropus, the first steps towards humanity. An upright bipedal weapon system. ¿Veremos alguna vez existe? Originally, Sahelanthropus. O sea, supongo que si no existe nada así, es... No sé si es porque no es posible o porque simplemente no compensa. Porque la fabricación de algo así, de un bicho tal y como está aquí, sería algo... tendría un valor tan descomunal que igual no compensa. Pero igual no me extrañaría que fuese posible a nivel físico o lo que sea. Debería haber EA Pro en consola. Sí, no sé por qué no hay. Pero igual que el Ubisoft Plus, Igual que el Ubisoft Plus. No sé por qué no está, sinceramente. No les compensará. Igual en consola se compra más. Igual Ubisoft en consola la gente compra más y entonces dice, hostia, si lanzamos el servidor en consola, la gente comprará menos juegos. No compensa aún. Igual por eso no está. Pero no sé por qué. Supongo que será el motivo será ese. Supongo. This was going to be a manned weapons platform. I designed a cockpit in its head, and I planned to fill it with water as a buffering agent. Like how Paz modified Zeke for human control. Don't compare me to some amateur. I designed it for human control from the beginning. The problem was miniaturizing the posture control AI. You remember the reptile pod? The AI that controlled your unmanned weapons. Attaching it externally makes it vulnerable. So this time I wanted it beneath the armor. Meaning I had to make the AI smaller. I got it down to less than a tenth the size without any loss in computation speed. But it was still too big for the cockpit. There wasn't enough room for the pilot. If I made the head bigger, its body would have to be bigger to support it. Too big to be practical. In the end, human piloting was taken off the table. I tested a remote control system too, but there was the time lag and I wasn't satisfied with its precision either. Joder, me cago en los putos mierdas estos, tío. ¿Queréis callaros? Coño, me estáis jodiendo los subtítulos, mierda. Dios de verdad. Me cago en la leche. ¿Qué pasa? ¿No hay base suficiente? Tenéis que poneros a hablar al lado mío. Originally, Sahelanthropus was going to be a manned... Meaning I had to make... Damned it. No, sí, voy a tener que salir para que se callen estos dos. So next, I went back to trying an AI-only system. To do that, I had the AI pods recovered from Nicaragua. This was a hybrid AI, a combination of Peace Walker's reptile and mammal pods. The only AIs that had ever successfully operated an unmanned nuclear weapon system. Really? You'd need some help to get that working. Expert help. Did you work with someone? I worked alone. You did that yourself? Well, that's the thing. The AI didn't pan out in the end either. But I did finally get Sahelanthropus walking by folding over its upper body to lower its center of gravity.
The first upright bipedal locomotive weapon system in the history of mankind. I guess technically it falls into the anthropoid ape category. I don't see the benefit of having it stand taller. On terrain with significant differences in elevation like Afghanistan, you need a body that's vertically adaptable. That also lets it attack from long range while using mountain ridges for cover. So, making it walk upright was the most important factor in giving it superior height capability. As the name suggests, that was the whole point of Sahelanthropus. But I was being pushed for results. Having the AI mounted externally would have been the fastest way to get it working. I just needed more data so it could maintain its balance. But Skullface refused to wait. He dismissed the idea of AI control and took Sahelanthropus away from me before I could finish it. But it was walking when it came after you. That's just it. I don't understand how Skullface got it to move upright. Vale. Without a pilot or an AI. And walking at that speed, too. It's beyond anything I could have imagined. This is like the Wright brothers making it to the moon. I'm just as clueless as you are. So Yeah. this Sahelanthropus, where is it now? Entonces hay dos Sahelanthropus. Hay dos. Uno que no se puede mover, que es el que estaba trabajando él, y otro el que tiene Skullface, que es funcional. It's still just an incomplete prototype at this point and nothing but a paper tiger. Even if it can walk, it's far from being a viable weapons platform. It wouldn't be useful in actual battle. Emmerich will remain here. Crossover entre Lost Ark y The Witcher. O sea, en Lost Ark va a haber personajes o cosas de The Witcher, ¿no? O al contrario. Ich bin Geralt von Riva, ein Hexer. Aber manchmal hat man so ein Gefühl. Und als ich diese Puppe sah, wusste ich LOL, sofort, hasta es ein zona. neues Abenteuer Que es una zona personalizada, hostia. Joder. Es una zona personalizada. Ciri y la otra. Y... Einer ganz neuen Welt. Madre mía. La pelirroja. Bula Du morena. musst einfach für Ärger sorgen. Was? Jesús. Uf, Es ist Zeit la Ciri. für eine neue Herausforderung. So machen Hexer das. Pues mira, tío. Está muy de moda los crossover. Están muy de moda. Y esas cosas funcionan, si no, no se harían. Funcionan. La gente se deja el dinero en esas cosas, si no, no funcionaría. Mother base for now, but not as a member of Diamond Dogs. Perdón, no, I still espera, don't espera, trust espera, him. espera, 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 That work for you? espera, 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 espera. But Emmerich will Emmerich will remain here at Mother Base for now, but not as a member of Diamond Dogs. I still don't trust him. That work for you? Fine by me. He can't be allowed any contact with staff either. Yeah. A lot of the guys would love some payback for 9 years ago. We still need him alive. But we have to restrict his movements. He can only go where we tell him. And of course, the interrogations will continue. He worked for that skull. La unidad de laboratorio, eso me interesa. He still has more to tell us. How long are we gonna press him? If our investigation shows he really had nothing to do with the attack, we'll reconsider his place here. But I don't expect that to happen. A ver, ¿esto? Remember that water tank-shaped object in Emmerich's lab in the Soviet base camp? Sí. The thing that started talking to you like a possessed answering machine. That was a pod built for housing the AI used to control unmanned weapons. You remember, back in '74 in Costa Rica. It was in those machines you fought there. They were designated Pupa, Chrysalis, Cocoon, and Basilisk. And each of them was fitted with an AI unit called a reptile pod. Buah, no tengo ni idea qué es eso de reptil. It mainly handled the machine
machine's posture control and autonomous behavior. But the Basilisk, aka Peace Walker, also featured a second AI Es pod. contenido del juego de Peace That one Walker. was called the Mammal Pod, and it was created by Dr. Strangelove. She tried to recreate Doctora the boss's Strangelove. personality through the Mammal Pod, but you pulled out its memory boards. And it was created by Dr. Strangelove. Fue creada por la doctora Tatal. She tried to Ella intentó recreate recrear la the boss's personalidad de The Boss a través de la personality unidad through the mamífera. Mammal Pod, but you pulled out its memory boards. That's when it transferred its own functions to its reptile pod. Just like a human brain compensating for damage by using the remaining healthy parts. The result was a unique entity, a hybrid of the reptile and the mammal. It sank to the bottom of Lake Nicaragua with Peace Walker. But apparently they salvaged it and transported it to that lab. Don't let it deceive you, Snake. It may sound like the boss, but it Pero no has tiene ni neither a personalidad. personality nor a will. Like Emmerich says, it's just a machine. Just a machine. ¿Qué es el Anthropus? You called that thing Sahelanthropus. Where does the name come from? Well, several years ago, an excavation team discovered a hominid skull in the Sahel region. Central Africa, the southern Al sur Sahara. del Sáhara. Cypher gave the specimen the name Sahelanthropus, man of Sahel. And then they covered the whole thing up. Why? They probably wanted to monopolize information about human evolution to have a head start in their genetic research. At least, until they had an idea of what they'd found. It was that big of a discovery, huh? Sahelanthropus was a gracile hominid, estimated to have lived about 7 million years ago. Entiendo que es real What's esto. significant about it? Entiendo que es real es el Anthropus este. Development complete. Development complete. Sahelanthropus, Development complete. sí existe. Ah, espérate. Sí, sí es real, sí. Sí, sí es real. Joder, de verdad, la gente que se para al lado tuyo, tío, a hablar. Is how its skull's foramen magnum faces down. In other words, its spinal column supported its head from underneath. It stood upright. Right. Which would Buenas, mean jefe. ¿Qué tal? Sahelanthropus walked upright 3 million years before Australopithecus. Australopithecus. Making it the world's oldest human species. Walking upright. I get it. Hence the name Sahelanthropus for your machine. Walking upright was the decisive difference between our ancestors and other anthropoids. Our brains could get heavier once they were supported by the spinal column. That led to the use of tools and the development of complex communication through language. Only man is capable of this. My creation will be the Como solo el progenitor of hombre y la all mujer bipedal también. weapon platforms. And you did this for Cypher. No, not at all. Sahelanthropus is the best proof that I never betrayed you guys. What do you mean? The reconstructed Sahelanthropus skull looked exactly like the skull we used as our logo 9 years ago in the Ah, ¿sí? Caribbean. An army without a nation. Outside the world order. The design was based on Pangea, a Pangea. supercontinent that existed 250 million years ago, right? Yeah. When the world was a single landmass. That concept's at the source of our strength. I felt the same way about Sahelanthropus. Sure, I was forced to build it under their orders, but I always wanted to put its technology back in our hands someday. That's the reason I incorporated the old insignia into Sahelanthropus's name. Don't you see? That's how much I was thinking about you guys. Oh, I see. All right. Yeah. I see someone desperate to cover his ass. You can say whatever you want after the fact. But that skull also symbolizes somebody else. Skullface. Snake, you finally came. Investigación de clones. Don't ¿Perdón? record this, okay? Not recording anything. What's this about? No estoy dando nada, qué What I'm about mentiroso. to say stays between you and me. It's about the weapon to surpass Metal Arma para Gear. superar Metal Gear.
You know a researcher by the name of Clark? He works in the biotech industry, real advanced stuff. His area is bioengineering, but lately he's also gotten into genetic research. Never heard of him. Well then, what do you know about cloning? I think I've heard enough. Hold on, this is important. Cloning lets you create a genetic copy of an organism. Claro, y de aquí Take the saldrá... nucleus Espérate. of one of its cells, and you swap it with the nucleus of an unfertilized egg from another member of the same species. They started out working with plants, but since then they've had success with other organisms, including mammals. It's a hot area for a lot of places right now. Corporations, universities, research groups. There's no shortage of scientists out to get famous and patent their work, with morality taking a back seat. Isn't that a little outside your field? It's got nothing to do with my research. But I thought it might be of interest to you. Cloning and La canción y el Dr. Clark. Go on. Now, this is really highly classified stuff. But I've heard that an American biotech company has successfully Clonó un ser humano con cloned éxito. a human being. What's more, it happened over 10 years ago. And the researcher behind it was Dr. Clark. Hace más de 10 años. You've really never heard of him? I don't meet many doctors. This Dr. Clark is a complete ghost, even to others in his field. His age, where he comes from, that might not be his real name. And I can't even say for sure he's a he. Clark's employer, ATGC, its company motto is embracing your hopes, preserving talent. What does this have to do with me? Cypher. Dr. Clark works for ATGC, and they have connections to Buah, DARPA. tío, no paráis de decir Cypher nombres. couldn't function Me without muero, the eh. communications network DARPA's built. Meaning, Cypher has to be a part of the Pentagon. Or at least, the two are joined at the hip. DARPA is a driving force behind human cloning. It's a pretty high priority project for them. And this Dr. Clark, some say he's a pivotal Es player clave in en Cypher, Cypher. el Dr. Clark, But that's not all. el de la clonación. Every cell nucleus in an organism contains the genetic information for that organism. Think of it as a blueprint for life. Clark appears to be working on how to decode this information and rearrange it at will. If you could do that, it would mean being able to custom design human beings for specific purposes. Can you believe that? Suppose for a moment that this is all fact. A man of your talents, if your genetic information died with you, Y de ahí salieron, se clonaron a Solid Snake y Solidus Snake. Perdón, y Liquid Snake. For future generations by cloning you. All right, enough. I get the idea. Look, I know it's inductive reasoning, but this weapon to surpass Metal Gear they're developing in Africa, I believe it's something that uses this new technology. Speaking as a fellow scientist, it Pero chills tengo me una to the duda. bone. That's rich coming from you. If genes serve as our blueprint, then I wonder if they include an impulse that drives us to tweak the design. Can you imagine that? Genes encoded with information that wants its children to decode it. Is life itself putting the direction of our next evolution in the hands of scientists? I guess it would take some real arrogance to believe that. And yet, it could be what Cypher's after. I think you're barking up the wrong tree. But that was an interesting story. It'd make a good movie. You have to believe me. Where'd you hear all this anyway? Where? I just overheard it in bits and pieces while I was forced to do that research for them. Right. Wait a minute. Look, I want to help you. I want to be of service here. I'm risking my life with this. Is that so? Maybe it's time we brought someone else into the conversation. No, not him. Not Ocelot. You can't do this. Tengo una duda. Too cute. Man, I want to pet him. Yeah, just once. I want to touch his pup. Yeah, just... ¿Dónde está? Espérate, vamos a hacer esto.
Misiones. Despliegue de combate. Y es... O sea, el protagonista... Please select a mission. ¿Quién es el protagonista de Metal Gear? De la MSX. 180.000. 180.000 este. Por ejemplo. Unit dispatched. 100.000, 60.000, 20.000. 100.000. Metal común, 20.000. Uf. Metal común, 2.500. Me interesa. Es poca pasta, pero recursos. Me interesa. Unit dispatched. Quiero ir a hablar con la chiquita. Pero ¿cómo sé yo dónde está la chiquilla? Creo que estaba en el área médica, ¿puede ser? El área médica está... El área médica está... Médica aquí. Es esto. Quiero un coche. Es la de la derecha, ¿no? Ah, no. Ah, pues no. Me he equivocado. Madre mía, tengo los cascos gastados, tío. Se me olvidó ayer ponerlo... Se me olvidó ayer ponerlos a cargar. Joder. Me están pitando. Espero que no se me gaste antes. Que no tengo otros. Joder, sí. Qué despiste. No sé si estaba aquí, no me acuerdo dónde estaba la... Dónde estaba la calle. Me suena que estaba aquí, pero igual estoy confundido. Ah, pues no, era aquí. Sí, sí. Asesina. Traidora. Keep out. Traidora, ¿por qué? Si nunca forma parte del equipo. Friday, I'm love. ¿Puedo apagar por favor? Quiero apagar la música, por favor. ¿En serio no puedo apagar la música? Y apaga la puta música, tío. Joder, coño. Después me salta el copyright, tío. En serio, Menudo ascazo, No puedo hablar con ella, ¿no? No puedo hablar ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer en la base? ¿Qué tengo que hacer en la base si no puedo hablar con ella? Espérate, a ver. Despierta, hombre, deja de vaguear. Thank you, boss. The map has been updated. Lo siento, no sé qué me he hecho encima. Where are your friends? Caution, rain approaching.
Speak. Es un honor. Speak. Thank you, boss. Uf. Marker placed. A ver, tenemos un problema, Houston. Y es que no sé qué tengo que hacer. You have arrived at your destination. You have arrived at your destination. You have arrived at your destination. No sé qué tengo que hacer, tío. Joder. Qué ganas de ir al gimnasio me han entrado. Y yo que fui por la mañana. Uf. Pues a mí no, tío. A mí me da una pereza. Me da una pereza hacer ejercicio. Porque flipa. Y lo hago. Pero me da una puta pereza. Pero vamos. No sé qué tengo que hacer, tío. ¿Me quieres decir qué tengo que hacer? Ah, mira, balas y silenciadores. Ahora sí puedo. Please select a drop point. Ahora sí puedo elegir balas y silenciadores. Ah, mira, aquí está la visión nocturna. No sabía cómo se activaba. No lo sé. El sonido este es real en los dispositivos de visión nocturna. El sonido de encendido es real. Plataforma de comando, piso 2. Vale, aquí no hay nada. ¿Dónde cojones voy, tío? Plataforma de comando. Yo fui ayer. Sí. ¿Cómo hasta ayer? ¿Y esto? ¿Qué cojones? ¿Y esto? Un póster anime total. No sé qué off-peace. Paz. Off-peace. Hostia, tiene buena animación, ¿eh? Tiene buen dibujo. Hostia, aquí hay otro. A ver, ¿quién es el fan de la Nick que hay por aquí? Que está colando un póster. ¿Quién es el otaku? ¿Quién es el puto otaku que hay por aquí? No sé qué tengo que hacer. Oye, ¿dónde voy, tío? Gracias por salvar ese cachorro. A ver si crece ya, tío. No quiero usarlo. ¿Y dónde voy? No sé qué tengo que hacer.
We're here for you. Boss, you need combat support. Que sí, que sí. A ver. Sube, 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 sube. ¿Puedo pagar esto? No sé qué tengo que hacer, en serio, O sea, que no sepa qué tengo que hacer en mi propia base. No, apague y vámonos, ¿Qué tengo que hacer, tío? Boss, got time to train with me? ¿Cómo? Si quieres completar también la misión secundaria, fíjate a AO cuando estés en una misión. Where are your friends? Spit it out. Where are the others? Es un honor estar detenido en tu celda de hierro, vos. Talk. Boss. Talk. Yo nunca duermo en las guardias. Talk. Where are the others? Tío, ¿qué hago? Speak. The map has been updated. Ha dicho visita a la gente. Antes de traernos aquí ha dicho visita a la gente que... Para subirle la moral, no sé qué. Weather will clear shortly. I don't know. We should move since it is count anything on technology that's psychic. I don't know much about psychic. Boss, we really need some more room here. Talk. The map has been updated. Speak. The map has been updated. Boss. No lo sé, tío. Quiero irme ya de aquí. ¿Qué me voy a hacer? ¿Una secundaria o algo? Sun will set shortly. Plataforma de I+D. Apoyo. No sé qué tengo que hacer, en serio, Esas cosas.
Oh, hostia, me acabo de acordar de una parte más adelante, muy guapa. Me acabo de acordar. Hay una parte que me gustó bastante. ¿Qué ocurre aquí? Me gustó bastante, tío. Está muy guapa. A ver, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Ah, no jodas. Boss, if you need supplies, let us know. Así vale. Buah, 35. Uy, perdón. ¿Y cómo hago el zoom este raro? La E. ¿Y cómo me tiro? Fíjate, coño. Quiet's being held in a cell on the medical platform. Pues está detenido en la She celda. slipped out on more than one occasion, but Se ha escabido en más de una ocasión, she pero always comes siempre back regresa on her sola. own. ¿Será que Maybe por out ella of está aquí? loyalty to you. Pues no lo sé, porque he ido varias veces y no me ha dicho nada. Joder, qué puntilla tienes, cabrón. Hostia. ¿Quieres dejar de dar a la barra? ¿Quieres dejar de dar a los barrotes, tío? Me cago en la leche. Por Dios. Boss, Faltan dos. ¡Falta uno! boss. Falta uno, tío. ¿Dónde está? Boss, Ah, mira, aquí está. Psyops list. Buah, así muy... updated. O sea, que se haya conseguido, habiéndolo hecho tan mal.
De verdad, tío, o sea, me estoy aburriendo. ¿Dónde tengo... ¿Qué tengo que hacer? O sea, de verdad. O sea, ¿en serio? Voy a ir a ver acuario otra vez, pero es que no va a pasar nada. Please select a landing zone. Landing zone Roger. confirmed. ¿Y esto? Ah, coño. Stay. Hostia, está ya mayor. ¿Está ya mayor? Fully trained and ready for action. The rest is up to you. Didi, go. Qué guapo, ¿eh? He's going with you. O sea, lo que había que hacer era llamar un puto helicóptero. Es lo que había que hacer. Había que llamar a un helicóptero. Y entonces tenía... Entonces pasaba esta secuencia. Ay, de verdad. Arrived at Mother Base. Development project has been added. En fin, será fin. El equipo de DD... DD... Ya puede desarrollarse. Unit function added. Let me explain what D-Dog can do as your buddy. With A ver, that nose explícame. of his, he can sniff out and mark nearby enemies and prisoners. Should come in handy for infiltrating outposts. Ok, I trained him to detect mines and medicinal plants too. vale. When he locates something, check your map. Vale, pues ya está, vámonos. Desarrollo, equipamiento de compañero. Please specify a project. Uniforme de combate. Esto es del caballo. Esto es del perro. Hostia, quiero este. Quiero este. ¿Pero qué no podemos? Ah, porque no tenemos nivel de equipo de seguridad y brazo aturdidor. Este es el D-Walker. El de Walker. Pistola CS. Walker Gear. Voy a mejorar esto. Voy a comprar esto. Brazo de tareas de CQC. Funciones de combate cuerpo a cuerpo. Brazo manipulador de uso general. Equipado con mecanismos reforzados y programación adicional para combates cuerpo a cuerpo. Presiona el botón CQ para ejecutar derribos y ataques. 10.000. Voy a comprar. Esto es para el perro, pero es para matar. No quiero que mate, la verdad. No voy a aprenderlo. Vámonos así. Helicóptero, armas e ítems. Please specify a project. 440.000 tenemos. 440.000. ¡Oh, carga! Permite la estación de gran tamaño como vehículos, plataformas antiaéreas y contenedores. Vale. Vámonos así. Tal cual. Please select a mission. Después del combate, ¿ya han terminado? ¿Alguna misión ha terminado? ¿Los habéis terminado?
Please select a mission. No, no es terminado. Vale. Pues lista de Please misiones. select a mission. Lingua franca. Sigue el intérprete de Afrikaans que trabaja con el interrogador del campo Kiziba y rescata al prisionero británico conocido como el Vizconde. Mission accepted. Es Vizco. Y Conde también. Heading to Central Africa. Existen versiones más desarrolladas de las armas, sí. Seleccionar compañero. Seleccionar vehículo. Compañero. Oh, claro, pero entonces no puedo. Entonces voy a ir con el perro. Voy a ir con el lobo ahora. Voy a ir con el lobo. Creo que la zona es pequeña. Podemos ir con él. Eso de tener que elegir uno u otro no me gusta nada, ¿eh? Me parece un poco basura, ¿eh? Ítems de apoyo. Tenemos esto, unas granadas. Las granadas de humo, ¿qué más tenemos? Bengalas, aturdidora. Voy a probar a ponerme las aturdidoras. Y si tengo la situación de que hay 2 o 3 enemigos juntos, le tiro una aturdidora a ver si me da tiempo a los Assassin's Creed a derribar a los 2 o 3. Iniciar misión. Espérate. Equipo. Traje. El traje estándar de infiltración con placas de cerámica antibala sirve para excelente protector de combate. A ver cómo es. No está mal. Parece parece el traje de estos de los... de la división antibombas. De activar bombas y eso. Me quedo con este. Vámonos. Deploying. Lingua franca. Lengua franca. Several high-level British CFA officials are being held by their Afrikaner colleagues. One of these prisoners is the rescue target, a guy known as the Viscount. The target's location is unknown. They're bound to have an interpreter present when they interrogate him. We've used info from the intel unit to predict the interpreter's location. It's on your iDroid. Follow the interpreter and extract the target when you find him. Aquí vamos a secuestrar también al intérprete africano. Para entenderlos. Manténlos ocupados. De llamar. Joder, tío, hijo puta. Pero avísame antes, perro. Tus muertos me cago. Avísame antes. Avísame antes, tío. No avises media hora después de pasar por
Por las zanahorias, tú. Ah, pues, pasa. Avísame antes. Madre mía, me avisa. Joder. Ya encontré el prisionero. Esto es buenísimo, tío. Así no necesitamos interrogar, ¿eh? Analysis complete. Analysis. That's not the target. Orders are only the Viscount gets rescued. Can't understand why he'd receive special treatment, but I don't imagine it'll be a problem to save the other prisoners too. Marker placed. Analysis complete. Analysis marker placed. Analysis complete. Analysis complete. Ese es el objetivo. If you're going to use a weapon, be careful not to draw the enemy's attention. No le he dado. No le he dado, en serio. Cinco, 4, 3, 2, 1. Ya. Ah, es verdad, perdona, es verdad que eres africano, no entiendo africano. Lo siento, no hablo negro. Una A, este es muy bueno, tío. The map has been updated. Thanks. You see? ¿Tú cómo eras? C. That prisoner you extracted wasn't the target, but we did get some information. Seems the prisoners aren't held together, and the cells and interrogation rooms are separate places. Lo voy a llevar para que no se despierte, tío. No tengo ganas de que se despierte y dé la voz de alarma, tío. Es que me da mucha pereza, me cago en la... No sé. Si los dejas vivos... ¿verdad? Y si pudiese matarlos, los mataba. Pero como te quitan puntos... The map has been updated. Porque matar está mal. ¿Qué pasa? Te veo nervioso, de... Vale, le hemos dado. Analysis marker placed. You have arrived at your destination.
Cáete, tío. Cáete. Vale. Lo vas a ver, ¿verdad? Ah, no. Mierda, no sé quién me ha visto. Analysis complete. B, me sirve. Bueno, me sirve. Pues te sirvió aquí a la I, ¿qué hace? Ah, vale, es para utilizarlo, ¿no? Hostia, tío, a ese le he disparado antes y el cabrón no se ha tumbado, ¿eh? ¿Te quieres tumbar, atontado? No le disparo, ¿verdad? Desde aquí. ¿O sí? Now follow him to the target. Speak. Speak. Where are your friends? Si no parece que matarán al prisionero. Eso habrá que verlo. What are you doing? If the interpreter doesn't show up, they won't be able to interrogate anyone. Then they'll just kill the target. Vale, pues entonces lo despierto, ¿no? Pero... 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 Entonces, ¿qué? O sea, si no lo noqueo, da la voz del arma. Y si lo noqueo, me dices que como cojones vamos a hacer tal. Tío, vamos a ver, ¿qué? ¿Qué cojones quieres que haga? Es que de verdad, tío. No me jodas. Es que me cago en la leche, tío, en serio. O sea, qué puta mierda. O sea, ¿qué? Lo noqueo mal, no lo noqueo también mal. ¿Qué quieres que haga, tío? Hostia, pues ven y lo haces tú. ¿Qué quieres que te diga? Coño. Joder, macho. En serio. Puedes hacerlo como te dé la gana. Sí, una mierda. Lo tienes que hacer como el desarrollador quiere que haga. Coño, quiere que lo hagas. No te jode. No de los huevos. Analysis complete. De verdad, tío. No te he oído, tío. No te oigo. Coño. A ver, te he disparado en la rodilla para que te duermas antes. Gracias. 攞四，哎，
De nada. The map has been updated. That prisoner you extracted wasn't the target, but we did get some information. Seems the prisoners aren't held together, and the cells and interrogation rooms are separate places. Analysis marker placed. Perdón. Te voy a tumbar, tío, porque vas muy lento. Te caes muy lento. You have arrived at your destination. Hostia, lo han visto, no jodas. Vale. ¿Y qué hacemos, tío? ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer? Si lo noqueas, tal. ¿Entonces qué? Hay que seguirle. Tres, dos, uno. Ya. 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 Ahí. Clava. You have arrived at your destination. Entonces, ¿qué hago, tío? ¿Qué tengo que hacer? Sigue el intérprete y localiza. O sea, hay que seguirle sin más. Plant expansion complete. O sea, tenemos que esperar a que se vaya. Encontré un prisionero. ¿Dónde? Soldado. Oh. Analysis. Hostia. Take a good look at their faces so we can ID the targets. Analysis complete. Target extraction confirmed. Get yourself out of the hot zone. By chopper or by land. It's your choice. You can sure use that interpreter too. Think you can extract him? Mission info has ¿Quién? been ¿Este? updated. The map has Es been intérprete. updated. ¿Qué intérprete puede sernos de ayuda? Ay, Dios, de verdad, ¿qué he dicho? Este se refiere a este. Sun will rise Me lo momentarily. llevo, sí, me lo llevo, me lo voy a llevar. Claro. Vamos a dispararle por lo que hemos hecho. Antes también. Lo que hemos hecho. No jodas. Hostia, qué putada. Afrikaans is the lingua franca for mercs in that area. If you're going to get any information from interrogations, you'll need an interpreter.
about you extract him and we'll put him to work. A eso voy. Di algo. Comienza la noche. No, ya no. Ya no, amigo. Te vienes conmigo para hablar africano. Nos vemos en la base, claro. Vámonos. A ver, tenemos que salir de esta zona a la derecha. That's the interpreter extracted. All you need to do now is exfiltrate the hot zone. Por la derecha. Que no puedas ir con el caballo y el perro. No sé yo, no me termina de gustar. Creo que hubiese estado bien poder tener los dos. Me parece un poco tontería tener que elegir uno u otro. Extraction arrived at Mother Base. Unit function added. Esta misión así más corta. Please select a mission. Caution, rain approaching. Ajenjo, du. Vamos a este es la CE. Recursos biológicos. Unit dispatched. Development project has been added. Good dog. Buen perro, coño. ¿Por qué es un perro de verdad? Es un lobo, ¿no? No dicen, o sea, no es un lobo, no es un perro, es un perro. Mission complete. Yes, mission complete. Boss, that was exceptional. Una de asombroso. Vámonos. Bien. Esta ha sido rápida y fácil. Boss, one of the other British prisoners filled us in about the Viscount. It turns out he's a real two-faced son of a bitch. He was planning to secure the MPLA's oil field rights for himself in exchange for swapping the CFA's alliance from the anti-government United rebels to the state-backed MPLA. He hid this from the Afrikaners, but once he thought the jig was up, he tried to pin it on the other British personnel and take off. The Afrikaners captured him, and that was when he asked us to rescue him, and only him. I'll throw him in the brig for now, but we may have to be extra persuasive with this one. By the way, boss, we got some interesting news out of our friend the Viscount. He mentioned that more than a few PFs in the region have purchased walker gears. The CFA's the same. That's Soviet Army technology, and it's still a prototype. Only Cypher could be leaking it to the PFs. But the question is, why? Porque le están pagando, ¿no? Igual. No lo sé, ahora mismo. Porque le pagan y ya está. Tía, 7 As. Boss, one of the latest missions to come in is connected to the walker gears. This could be our chance to close in on Cypher. Take a look at your Una lista de mission list. misiones. Development project has please select a mission. Huellas de fantasma. Elimina todos los walker gears desplegados en la aldea abandonada de Ditali. ¿Dónde estamos, no? Esta es la misión que hemos cogido, la misión que hemos terminado. Vamos a poner otra. Despliegue de combate. Please select a mission.
Turutun, tun, tururun, tun, tururun, tun, tururun. Plano de tal. Zanahoria. Voy a pillar esto porque es que esto es mucho dinero. Esto es mucho dinero. Unit dispatched. Please select a mission. Lista de misiones secundarias, ¿sabes? Visita Wyatt. Esta me interesa. Trate de ubicación. Helicóptero. Encuentro. Please select a land support helicopter requested. Encontré hierbas medicinales. Esto, por ejemplo, tendría que haber hecho que no hiciese falta entrar todo el rato al mapa igual. Una forma de verlo más rápido. ¿Sabéis? It's used in local traditional medicine as a pain reliever and tranquilizer. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Complete. This is B-Quad. On station at LZ. Gaining altitude. Vamos a la base, quiero hacer esta. Entiendo que es opcional. Aunque esté amarillo, entiendo que es opcional. Departing. O igual no, igual si hago la primera, la de principal, después solo me queda esa. Complete. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Boss, I need to talk to you about this. Quiet. Can you meet me at her cell here on the base? Whenever's fine. Sí, claro, a eso voy. A eso voy. Evento de extracción de Wyatt. Boss, Quiet still hasn't made any moves. It's got me thinking. What? If you took her on a mission, she might break her silence. You want to let her out? Sure. Make her no different to the others. Everyone you pick up works for themselves, right? But her... I say work with her. See what happens. I wouldn't ask this of anyone but you. On missions, I'll make sure we Que have venga con someone nosotros para observing from a trabajar. distance, and she won't be allowed access to all of the base. As for Miller, well, sometimes it's better to En ask cuanto, no en forgiveness than cuando. permission. En cuanto a Miller. The best part is, hiding is her specialty. If no one sees her leave the base, the staff will be none the wiser. And if she gets away? If that happens, you'll have to take care of her. But I have faith in you, boss. I think Quiet sees something in you. It's a big risk. But it's for the good of all of us. And besides, you can't deny her talent. Her unique skills and abilities would give you a hell of an edge out there. I'll think it over. How long are we gonna keep that woman here? You mean Quiet? My personal feelings aside, she's putting everybody on edge. You should hear the stories. I got sick from just standing guard at her cell. I won't stand on the same platform as that witch. She hit me for no reason. What is this, a private army or a kindergarten? The thing is, they're all serious.
They're faced with something they don't understand, and a kind of mass hysteria has broken out. I've gotten wind of countless plots to take her out. There are no grounds for this suspicion whatsoever. Put yourself in her shoes, assuming they see her as a prisoner here. No, even more so, if they do, she deserves to be treated humanely. I always thought our men were a bit more noble-minded, but... Look, I understand this is a stressful line of work, but to make her the scapegoat... You've got it wrong. Quiet? She's with Cypher. We have men that lost their buddies to her organization. You could say that about more than just her. Plenty of the men used to fight for another side, but they've all put that aside to work for the boss. Cypher is different. And if you ask me, the boss is the biggest problem. Why is he protecting her? Some of the guys are starting to suspect him of... Sospechan de él, sospechan de nosotros. So what's your move? Throw her out? Kill her? She's our ticket to Cypher, and her physical abilities are outstanding. We could use someone like her. Don't make me sick. No me dejas vomitar. Speed, stealth capabilities for a start. Then, there are the other things we've learned. Quiet appears to be able to use both eyes as master eyes simultaneously. That lets her track targets of different focal lengths at once. While looking through the scope with one eye, she can look for new targets with the other. Dios, o sea, como un puto... como un camaleón. Hostia, qué visión más fea, ¿no? ¿Te imaginas ahí con cara de boba? O sea, se le caería un cara de retrasada. Un ojo para cada lado, ¿sabes? Y está... Es una experta asesina. It's his decision to make. The two of them might even make a good team. Ay, Dios. Quiero irme a la base, tío. Sí. Please select a landing zone. Heading to Mother Base. Hoy voy a cortar un poco antes, porque quiero poner los cascos a cargar, para que estén cargando. Si no, para la raid no voy a tener batería. Visita al cuello. Por aquí. Venimos por aquí. Vamos por aquí. Ahí. Boss, welcome home. Boss. Ay, no puedo cogerlo. Se niega a usar ropa. Está conectado a un respirador. Other than that, she's completely cooperative. She understands English, but she never speaks, sweats, or breathes. Ni suda ni respira. Ni respira.
Well, not with lungs. Al menos no con los She pulmones. breathes through her skin. Ah, respira por la piel. Clothing would suffocate her. Ah. Ah, respira por la piel. Eso no me acordaba. Showers are okay. Entonces se está ahogando, ¿no? Be submerged. Si se moja, se ahoga. Como vibra, What's ¿no? wrong with her? She's draining Está bebiendo. her skin. She's okay? She's okay. She just can't move when she's taking in water. Look. Bebe por los poros. See that? Que veo. She hasn't eaten a thing since she got here. Ah, no ha comido nada tampoco. She doesn't eat either? Never. It's photosynthesis. Fotosíntesis. Ah, es una planta. That's the verdict from the medical staff. No, Es una planta. it's still out. It's the only explanation for what we've seen. The crew had a man with that ability in its Cobra unit. Now, we don't think she's contagious. Some of the staff can't stomach her. It's starting to affect morale. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Can't you send her on a mission? By herself? No. But as you know, she does have skill. Why not take her out on one of your missions? She seems to like you. Era todo un guaperas, el Ocelot de joven, el cabrón. Next time you Todo go out, guaperas, el keep her in cabrón. mind. Perdona, ¿qué me has dicho? No te he oído. Lo último que me has dicho no te he oído. Good. Good dog. Good boy. Entonces ya está. Solo me querías para esto. Ahora sí puedo coger esto. Emblemas. Vale, pues ya está. Vámonos. Joder, respira por la piel, bebe por la piel. Vale. Development project has been added. Sí, hay otra por ahí, no la he visto. Instalaciones, gestión de personal. S A C A B nada. A B B B. ¿Y dónde está todo el personal? Calabozo. ¿Y estos por qué están aquí? Vizcón. Enfermería. Calabozo. Todo el personal. Aquí están todos. Sala de espera. A B B B C D E S A B B. Vale, yo entiendo que cuando todos se queden a tope, cuando toda la base se quede a tope, cuando todos los equipos estén a tope, entiendo que los que secuestremos se van a quedar aquí. Así que más o menos voy a dejarlos porque, aunque sean muy malos, los que están hacen algo. Así que los vamos a dejar y después vamos
despidiendo personal que no sea necesario y eso. Please specify a project. Hostia, otra. Recarga más rápida. Me gustaría saber si esos son... Aumenta de marcadores. Dispositivo portátil para descargar y ver información táctica necesaria para ejecutar misiones. Máximo 4. Aumenta de marcadores. Prótesis camuflaje. Prototipo de camuflaje para sigilo. Vuelve al usuario ópticamente transparente, haciendo que la detección visual sea algo que es imposible. Cuando todavía es un prototipo, solo puede usarse durante poco tiempo. Voy a comprarlo. Lo hago. Sí. Hostia, pues está guay ese, Y voy a hacer un par de cajas. 100.000, no, demasiado caro. Voy a hacer 2. 50.000. No. Nos hemos quedado sin dinero. Voy a ahorrarme. Voy a ahorrarme el dinero de esto. 200.000. Joder, cuesta tú un pastón. Joder. Dios. Please select a mission. Podemos mejorar la base. Gestión de personal, recursos, desarrollo, instalación, base de datos, instalación de base. Vale. Sun will set shortly. Yo creo que es mejor este. Es que esto mejora todo. Voy a mejorar esto. Esto mejora todo. Lo mejora menos, pero lo mejora todo. Yo creo que merece la pena mejorar ese. Yo creo que merece la pena. Yo creo que sí merece la pena. Gestión de personal. ¿Y el 21 marcado que sale ahí qué es? ¿Por qué está marcado eso? ¿Por qué está marcado? Select unit. No sé qué significan los puntitos. Cambiar método de ordenar. Vale. Pues ya está. Ya está, ¿no? Helicóptero. Please select a landing zone. Roger. Miller está un poco tal, ¿eh? Miller está un poco escéptico de usar a Aquaya. Está ahí, ¿no? Quiet? Where does she think she's going? You want to head out with the boss? That'll be the day. I don't see a problem with it, so long as she's with you. She's a crack shot, damn fine scout. Well suited for a clandestine op. Which is more than I can say for the others. There's nothing damn fine about this... thing.
Here. Hey. Blades. ¿Qué quiere que haga? Que dispare entre medias. Wait a minute, that thing costs a lot of money. Hostia. Que dispara a través de las aspas. Supongo, ¿no? Sí, vos está también sexualizado. No de la misma forma, pero... Mira cómo se ríe la cabrona. Want in? This is ridiculous. She doesn't talk. How could you possibly stay in communication? Pero si me entiende, joder. Si entiende, ¿no? Supongo. Right. I like working solo anyway. Se lo quiere tirar. Y ella, y él a él también. El equipo de calle puede... Que te has acostumbrado, pero no he salido, no he hecho ni una misión. ¿Cómo voy a acostumbrarme a trabajar con ella si no he hecho ni una misión, tío? Espérate, ¿no? Yo no veo problema, vamos. Me parece de puta madre. The first is to infiltrate an outpost ahead of you and scout out the enemy's positions. The second is to send her to a sniping position and have her cover your infiltration. The kind of sniper support she'll provide will depend on the weapon you give her. Of course, this is all assuming she's willing to follow orders. Pues qué cagada, o sea, voy a hacer una misión con ella y no se ha subido ella al helicóptero. Qué cagada, ¿no? La propagación de Walker Gears. Hard to believe how many of those bipedal weapons have popped up around Africa. When did that start? No more than 6 months ago. Didn't really hit me until I came here. They're not supposed to be in use yet. Emmerich says they were still doing the last round of fine-tuning. The doctor has no idea. His research has already hit the black market. Both sides of the Iron Curtain will have it by now. Even so, they're spreading much too fast. Sure, the Walker Gears can operate in any terrain. Their mobility's just as good in the jungle as it is in the desert. That would come in handy in a place like Africa. They are modules that can one day be used as nuclear weapon systems. And with that in mind, the numbers are way too large. There must be another reason they're so widespread. Like what? It's all about needs. To small-time outfits like most of these private forces, this product is a dream come true. Hell, it goes beyond PFs. This is the ultimate weapon, the forbidden fruit. For anyone with an enemy to fight and people to defend. The nuclear deterrent. Exactly. Sounds familiar, huh? PFs are all operating off your playbook. You created these times. But could this be the new weapon in Africa that Emmerich talked about? If it is, why is Cypher letting everyone and his brother get their hands on one? What comes next? Selling nuclear weapons in the open? Making them public property? Why don't they give that a try? Then the next war really will be fought with sticks. Right. Eso lo dijo Einstein. Eso lo dijo Einstein. So, what is Cypher really up to? Esa frase es de Einstein, creo. Lista de misiones. Huellas de fantasma. Elimina a los Walker Gears desplegados en la aldea abandonada de Ditati. Ditati, perdón. Ditati. ¿O vamos para allá? ¿Dejar esta posición? Sí.
Eso sí, la creación me gusta mucho más. Como personaje me gusta más. Aunque esta me pueda parecer más o menos atractiva, Eva es... Uf, Eva es Dios. La Metal Gear Solid 3 es una puta diosa. Equipo... Vehículo. Esto te lo dejan, claro, te lo dejan para que puedas ir con el perro. Qué tontería. Menuda estupidez. Menuda estupidez. Que te dejan poder elegir un coche y el perro y no puedes elegir el caballo y el perro. Qué tontería, tío. Qué tontería. Menuda estupidez. La madre que me parió. Vale, pues yo creo que así ya está, Yo creo que así ya está. Aturdidora. Herramientas, nada. Vale, voy a ir con el perro. Voy a ir con el perro. Eso de que me marque tal, de momento me ha gustado. Y como las zonas que tenemos ahora mismo en las misiones son pequeñitas, no hay mucho paseo. Episodio 15. Huellas de fantasma. Boss, this contract comes from the People's Movement for the Liberation of Angola, also known as the MPLA. MPLA. The Ditati abandoned village has been supplied with walker gears. Your job is to eliminate them all. Destroy them, extract them, whatever you see fit. Destruyelos o extráelos. Close to the walker gear supplier, Cypher. Good luck, boss. Que por cierto, no sé por qué aún no puedo extraer objetos grandes. Si pueden extraer a Big Boss, no sé por qué no pueden extraer objetos grandes. Esto, por ejemplo, deberían de quedar marcado. Ah, bueno, este de arriba. Porque va a coger su madre. ¿Y eso qué es? Creo que son animales. Sí, efectivamente. Analysis marker placed. Analysis complete. ¿Merece la pena secuestrar a la gente que tiene así como una habilidad especial? No pensaba que fuese a verme desde ahí. No, a ti te llevo. El otro no. El otro me da igual que se despierte, que dé la voz del arma. Subject on board. Leave the rest to us.
Región fronteriza de no sé dónde. Aldea abandonada de Titati. Buah, es que temas que las cosas está que te cagas, Es que te cagas esto. Pero lo voy a dejar aquí. Se acaba de guardar, lo voy a dejar porque podría estar un rato más, pero tengo que poner los cascos a cargar. Que si no, no tengo batería para esta tarde. Se me olvidó ayer ponerlos a cargar y están sin batería. Así que si no hago directo esta noche, que posiblemente sí, posiblemente no, nos vemos mañana. Gracias por pasaros, que descanséis. Chao, chao. Chao, chao.